lupa subscribe, like, comment, and share. Hi millennials, Assalamualaikum and welcome back to your online TOEFL class at Millennial Academy. Okay, so nice to see you again and hope everybody is doing great. In this lesson, Mr. Hendra is going to be talking about new items. So it's going to be about the coordinate connectors. So this topic is going to, unfortunately, this topic is going to ruin the previous rules that we've been making, okay, that we have been establishing. So in the previous meeting, we told you that you can only have one subject and one verb in a sentence. So that's what we told you in the previous meetings, like in the first 5 or 6 meetings. And then in this lesson, I'm telling you that yes, you can. Okay, you can have more than one subject and more than one verb in one sentence. So subject and verb. You can have, of course, you can have two subjects and two verbs. But the thing is, before you put another subject and another verb in a sentence, you need to make sure that you have a coordinate connector. That's why this is super important. So look at this. We have and, okay, so this is one of the connectors. We have and right here, okay, and then we have but. We also have or, yet, so, and yet. Okay, so these are the 5 coordinate connectors that will frequently show up on the TOEFL test, and you should be aware. Okay, so that's the thing. Okay, so before you put another subject or another verb in a sentence, you need to make sure that you have a coordinate connector. Either it's and, but, or, so, or yet. Okay, so why don't we look at some examples of these coordinate connectors? How they use in a, how do they behave in sentences? So, yep, look at this. So my mom is cooking and my dad is sleeping. So if you take a closer look at this sentence, perhatikan di sini ada my mom. Okay, my mom, of course, what is that? Yup, it's a subject. Oke, jadi my mom di sini adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subjek daripada kalimat kita. And then we have is cooking. So is cooking is a verb. Oke, jadi my mom is cooking. Sebenarnya kalimatnya sudah selesai di sini ya. So the sentence should be complete here. My mom is cooking. Ibu saya sedang memasak. But, and then you want to give more information, you want to add another piece of information in your sentence. So then you say, and my dad is sleeping. So here we have another subject. So let's say this is subject number 2 and this is subject number 1, and then you have another verb. So let's say this is verb number 2 and this is verb number 1. So here in one sentence we got 2 subjects and 2 verbs, but it's not a problem as long as you have this right in the middle of the sentence. Okay, so as long as you have the coordinate connector right in the middle of the sentence, it should not be a problem. Oke, jadi inilah inilah kasus di mana kita bisa menambahkan 2 subjek dan 2 verb di dalam sebuah kalimat, bahkan bisa lebih ya, bahkan bisa sampai 3. Selama ada coordinate connector atau kata penyambung di tengah-tengah kalimat. Nah, di sini juga saya ingin sedikit menjelaskan, hanya kita tiba pada istilah clause ya dengan sentence ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, clausa atau clause ya bisa bermakna sama dengan sentence, bisa juga dalam beberapa hal dia bermakna berbeda. Jadi perhatikan, my mom is cooking and my dad is sleeping. Ini adalah satu sentence. Ini adalah satu kalimat, oke? Satu rangkaian kalimat yang terdiri dari 2 subjek dan 2 verb. Di tengah-tengahnya ada connector. It's a sentence.
But what is a clause? Okay, what is a clause? A clause is, ya, itu lebih kecil daripada sentence. Jadi at least a clause has one subject and one verb. Jadi sebuah klausa hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Jadi my mom is cooking adalah one clause, okay, and my dad is cooking is another clause. Jadi di dalam satu kalimat ini, my mom is cooking and my dad is sleeping, ada dua klausa. Jadi satu kalimat mengandung dua klausa atau bahkan lebih daripada itu. But remember, jadi kalau sudah ada dua atau tiga, ya, lebih dari satu klausa, you always need a connector. Anda selalu membutuhkan yang namanya konektor atau jembatan atau penyambung dan seterusnya, ya, apapun istilahnya. Oke, kita lihat kemudian contoh yang kedua. If you have to study hard, or you will fail the exam. Perhatikan kita lagi-lagi punya subjek di sini, and then we have to study, ya, dia adalah verb kita. Kita silakan, okay, and then you subjek kedua kita, and then will fail adalah verb kedua kita. So lagi-lagi kita memiliki dua subjek and dua verb, and then right in the middle we have the connector or. So you have to study hard or you will fail the exam. Okay? Anda harus belajar keras atau kamu akan gagal, ya, di ujian. Mungkin CPNS, ya. Okay. CPNS dan seterusnya. Okay. Dan terakhir dan ketiga, it's not the last. He has tried hard. Dia sudah mencoba keras. Oke, lagi-lagi kita punya subjek, ya, kita punya verb, sorry. We have a verb, but the results are just below the passing grade. Okay? Dia sudah bekerja mencoba dengan keras, tapi ya, hasilnya masih di bawah standar kelulusan. So, teman-teman sekalian, di sini kita sudah memiliki tiga coordinate connector, ada and, or, but. Oke, so yang paling pertama yang teman-teman butuh pastikan adalah ketika ada lebih dari satu klausa di dalam satu kalimat, oke? Kita tadi sudah bahas istilah klausa dan kalimat. You always need, yang namanya connector, oke? Kita selalu wajib membutuhkan konektor untuk menyambung dua klausa. Kalau tidak ada konektor, it means it's wrong, oke? Kalimatnya salah kalau tidak ada konektornya. Nah, tugas yang kedua adalah you make sure that you use the appropriate connector. Ya, Anda menggunakan konektor yang tepat. Ya, jadi terkadang juga misalnya, ya, and itu bermakna apa? Ya, and itu maknanya adalah addition, ya. Jadi kalau kita pakai and berarti itu menunjukkan ada penambahan informasi. Ya, dan informasinya biasanya senada dengan informasi yang sebelumnya. Misalnya, my mom is cooking and my dad is sleeping. Jadi, dia menginformasikan aktivitas orang-orang yang ada di rumah. Ya, jadi, ada konteks yang selaras di antara dua informasi tersebut. And then we have or. You use or when you want to give an option, ya, between alternatives. Kita ada maybe 2 or 3 alternatives, ya. Ada 3 atau 2 pilihan and then you want to give the option. Okay? You have to study hard, kamu harus belajar keras atau, ya, kamu akan gagal. So, there are 2 alternatives, study hard or fail. Dan yang ketiga, but ini digunakan untuk menunjukkan contrast, ya. Jadi contrast itu adalah pertentangan. Ada hal yang bertentangan di antara dua klausa tersebut. Dia sudah mencoba dengan keras, tapi hasilnya masih saja di bawah standar. Jadi ada hal yang tidak diharapkan terjadi. There is a contrast, ya, between two clauses, between the two pieces of information. Jadi tadi pertama pastikan ada konektor, yang kedua pastikan kalian menggunakan the correct, ya, atau the appropriate connector. Correct connector. Jadi itu dua tugas utama kita di dalam materi coordinate connectors ini ketika berjumpa dengan soal berhubungan dengan coordinate connectors. Oke, terus Mr. Hendra, is there another connector?
Yes, the answer is yes. Masih ada sedikit, masih ada dua. Kita sudah bahas and, but, or, and then we still have two, yaitu so and yet. But no worries, there is nothing unique about these two, yet and so, ya, masih sama dengan yang sebelumnya, hanya berbeda dari segi makna saja, ya. Jadi Jennifer is tired, yet she does not want to take a break. Nah, perhatikan, Jennifer sudah kelelahan, tapi ya pada dasarnya yet dengan but adalah dua hal yang sama, ya. Yet dengan but ketika menjadi konektor artinya sama, dia untuk menunjukkan uh, contrast, ada pertentangan. Dia sudah kelelahan, seharusnya dia istirahat. But yeah, she does not want to take a break. Dia tidak mau istirahat. And then so itu menunjukkan uh, cause and effect. Okay? Sebab akibat atau causality, ya, cause and effect. Jadi Milea's mom is sick, ibunya Milea sedang sakit, so he will not attend the maths class. Hold on, Milea ini perempuan atau laki-laki ya? Ya, dia laki-laki saja ya, Milea. Tidak seperti Milea yang kalian nonton di bioskop saat ini. Okay, Milea's mom is sick, ibunya Milea sedang sakit, itu adalah sebuah sebuah penyebab, ya, sebuah peristiwa, and so jadi efeknya adalah he will not attend the maths class. Dia tidak akan menghadiri kelas matematika hari ini. So ya, itu penggunaan konektor yet dan so. Masing-masing sama dengan yang tadi, kita punya subject, ya, kita punya verb sama dengan di sini, subject dan verb, subject. Ya, intinya aturan kita sama, ada subjek dan ada verb. Kalau saya ingin sedikit buatkan rumus, kira-kira mungkin rumusnya berbunyi seperti ini. Kita punya subjek, punya verb, anggaplah subjek 1, verb verb 1, and then you have koma. Ingat, komanya sangat penting. Jangan remehkan makna daripada sebuah koma, ya. Connector, and then we have subject number 2 and verb number 2. Oke, jadi kira-kira teman-teman formulasinya seperti ini, ya. Subject, verb, connector, subject, verb. Ingat, koma ini sangat penting. Ya, jangan pernah menganggap remeh kehadiran sebuah koma, karena koma itu bisa menyelamatkan sebuah nyawa, ya. Contoh, kalau saya katakan, let's cook, koma, mom, ya, itu artinya ayo masak, mom, ibu, ya. You are inviting your mom, okay? Anda mengajak ibu Anda untuk masak. But when you say, let's cook mom, nah, Anda mengajak orang-orang untuk memasak ibu Anda. Jadi, ya, perhatikan arti daripada sebuah koma sangat penting. Let's cook mom, ayo masak ibu, or let's cook mom, ya, ayo kita memasak ibu kita masing-masing. Okay, which is not correct. Okay, so sebuah koma bisa menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan kita dari sebuah dosa yang sangat besar, yaitu memasak ibu sendiri. Okay, so remember subject, verb, comma, connector, subject, verb. Nah, sebelum kita akhiri materi kita hari ini, I just want to give you an example of how these coordinate connectors may appear on the TOEFL test. Nah, ini ada contoh soal, misalnya a power failure occurred, blank, the lamps went out. Okay, terjadi power failure. Kira-kira kalau kita terjemahkan, mungkin artinya korsleting, ya. Terjadi korsleting, a power failure. Korsleting terjadi, titik-titik, ya, lampu mati atau terjadilah mati lampu. Nah, kira-kira jawaban daripada soal ini yang mana? Apakah kita punya subjek di sini? Lagi-lagi, ya, aturannya masih sama. Kita cari subjek. Oh, ternyata di sini ada verb juga. Dan ternyata di sini ada subjek lagi dan ada verb. Went out, ya. Went out itu dari go out. Bentuk kode daripada go, bentuk past daripada go adalah go out. Artinya mati, ya, bukan pergi keluar, tapi istilahnya di sini sedang mati lampu. Nah, kita punya dua subjek dan kita punya dua verbs, berarti aturannya harus ada konektor di tengah-tengah sini. Nah, pilihan C kita langsung eliminasi,
Why? Karena dia bukan konektor. Tinggallah A, B atau D. Kalau kita pilih D, so misalnya a power failure occurred, so the lamps went out. Ya, ternyata pilihan yang paling benar adalah D. So ya, terjadi korsleting, jadi mati lampu. Kalau kita pilih and, terjadi korsleting dan mati lampu. Okay, it's not appropriate. Kalau kita punya pakai but, jauh lebih tidak tepat lagi. Kalau but, terjadi mati lampu, tapi kok apa terjadi korsleting, tapi kok matinya lampunya mati ya? It doesn't make sense, right? Tidak ada pertentangan di sana ya. Ada adalah sebab dan akibat. Okay, cause-nya adalah penyebabnya adalah korsleting, and the effect or akibatnya adalah the lamps went out. So you need a connector, so right in the middle. Okay, teman-teman sekalian. So I think that should be enough for our today's lesson, coordinate connectors. It should be clear that whenever you find two clauses in one sentence, you always need a connector right in the middle of the sentence. And then the second thing that you have to do is make sure that you use the correct connector to link the two clauses, yeah, to complete the sentence. Okay, so should you have any questions related to our lesson today, always feel free to ask me or Mr. Mail in our WhatsApp group. So at Millennial Academy, you can learn anytime, anywhere. Mr. Hendra, out.